Hi. Humanamig bikab. So fun. So far so good. Na-convince na si tatay na kinaan niyang hinay lang. Wala yung signal lang. Ito may sa SG Rainforest Cafe. Tanawan natin ni Dari Papa ang say sulod. Ang say food nila Dari. Nabay Sudan. Mga cafe, mga coffee and sweets. Coffee and sweets lang din. Okay. Smart. Yeah, mag-bikab ni. 200 pesos per head. Yeah. Tara ang Tapos wapil sa mo si Lolo. Tapos dara ano siya. Tara guys. Ikaw, taga-diri ka kayo? Taga-malungon sa hanggan. Malungon ka? Magsakay mi aning bika for the first time. Let's go. Let's go. Kami na sunod. Taga-vlog siya. Nay nagasakay dito guys, kami sunod. Ready na si tatay kay mo sakay daw si tatay. Hindi na siya mahadlok. Kaya nakita niya yung ana ang dagan guys. Woo. Push na, taas na tayo. Yeah, opposite. So, naanamig diri sa bika, manakay nami. Kasi magtapad. Tapad mi ni Papa. Sige. Okay na po, ma'am. Okay. Hawak lang po tayo dito. Hawak, hawak. Tapos pakiingat lang po yung Mga gadget. phone nito. Ayaw igawas sa kuwan. Okay, enjoy lang. OMG, this is Bika riding. Hi. This is the view. Taraming view sa Jensen. Hello. Gunitan. What a view. Thank you, Lord, for the wonderful view in the world. Praise the Lord. How's the experience? So, pag How's the experience? Switch na po siya. Switch na. Hello. Try kayo na. 1, 2. 1, 2. Hi. Selfie. Pa. Selfie. Papa. Yan lang.
ka sa kikas. Okay. Hello! Oh, Dito. hello! Wow, si Lolo sakay-sakay og bikawa na hadlok. Wow! Wow! Thank you, Lord, for the 6 minutes ride. Yes, praise the Lord. Hallelujah. Hapit na may mo. Apo. Modunggo. Hapit na may modunggo. What a feeling. Nay nag-video. Hi. Yes. Yes. Okay. Abot namin. Gunay take ilaw. We're done. Thank you. Tanggalon pa ang atong wristband. Buffet. Mag-buffet ni sila. Ana sila. Upat. Kasi nabay discount. Senyor. Senior. Wristband for buffet. Wristband for buffet, sir. Let's go. Gutom na. Brunch. This is brunch. Tay, brunch tay. Let's go tay. Kay Pakals na ni tay. Pakals na ni. Pangawan ni diri sa ano ng restaurant. Let's see. Yan na ang food. Ako'y buhay. Ah, sige. Rice una. Pansit. Ay, bawal na cover. Oh. Bawal leftover. Sige. Sa rice. Saan mo ah? Hi guys. Plain rice. Ginisa rice. Bagoong rice. Rice. Wala akong kabalan sa inyo. Kuha ka lang ng kuha. Si tatay, huwag ka ni kuha. Ano si tatay? Wow. Tanan na lang. Tanan na lang. Ay, kuha pang isa kalag na. Kaya basta mga ano, magdugag refill. For me. For you. For me. Yan, perfect. Next. Lo! Kuha na lo! Bawal leftover. Bawal. Dara ang plato. Green na next. Wait lang. Hi guys. Bawal leftover ha. Ay, ayaw pasubra ha. Bawal na over. Ang makaon lang ni mo tayo ha, bawal magsubra. Refill lang ka, refill kay Balik-balik. Pero ayaw pasubra. Kaya maulot. that's Fiona. Yes, me. Kare-kare. Kare-kare. Early dinner. Nuguan? Wala may nin. Lamang loob. Kambing. Oh my God,
Bowl. Bowl na ni may butang na. Sa bowl. Just put in a bowl. Later, you will balik ka lang. Ano yan, sir? Pampano. Okay, stop muna tayo dito guys. Kay it's pagkain na ako. Pansit and everything.